Iba-iba yung kulay nito sa Saan kayo pupunta? Station 1. Station 1? Yeah. Station 1. Kanina, pagpunta rin. Station 1 is Yan. Secret of Arayat. Volcano. Sa volcano. Pero may daman ko ano. Kani. Ito may number 1. Ato. So pwede rata dito magkuan. Ay, nagkita tayo ko. So ta dito. Ato dito be. Dito. Ang station 1 dito. Dito taagi padong dito. Pwede naman na, para din na ito mabalik. Lahi mo na ang mark on 1 lang. Lahi mo. Oh, lahi mo na. Tara, let's go. Number 1. Go. O, sige na, sige na. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Si Yaya, asa na? Ito si Yaya. Let's go. Mas maayo niya mag-picture kay kanang nanay mga lights. Pwede man mamaya na lang mag-picture pag may mga lights na. Mamaya na lang mag-picture pag may mga lights na. Island. Hi. Sakay ta? Up and down na rides. Ah, di ko ana. Ay, man. Kana, mura sa Ilocan. Wala may tao diri manoy. Dito lang. Makita rata. May na dito. Ito ta. Kay mulibot ra man Oh, sige, sige, sige. Okay, okay, sige. For the go. Kani is Diwata Tower number 3. Diwata Tower. Oh, number 2 di ay. Oh, no, hotdog o steak. Silta. Kamahal ko nga. Uy. Mga iguana. Mga iguana. The Battle of Lagu Verde. The Battle of Lago Verde. Gagawin like close ka ng boat. Close pa. Close. Kaya dito ang sakay sa boat. Hindi, ibang boat yan. Ibang boat yan, oh. Ato ka sa rocket. Hi! So we're heading to our first destination, which is Secret of Arayat. Aman ang kuwan. Ang bitaw Secret ang of kuwan. Arayat. Ah, With Manny O'Neill, Lynette, Judith, and Melanie, ang haunted and Sheila. house. Gabi pa ng haunted house, no? Oh, later pala. Ato ta, dado na to si Judith sa haunted house. Kuyog jog kado kay ang tickets mahal. Okay lang sa hindi kay 200 plus na. Okay, we're approaching Secret of Arayat.
Naman ko dito i-open oh. May nakabutang open. Muna. Oh, the secret. The secret unveiling soon. Uy, wala ka man abi. Diri di ay, unsa man ni diri? Open man eh. Dara open di ay. Secret unveiling soon. Ano na uban boy? Si Ate Gigi man guys. Let's go. Picture. Ay, kuan lang siya di ay Ate Love. Kanang Battle of Lago Verde ba?